कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत। मो विषय तो आ भितर आपण मानकर किछिटा परिचिति गढ़ी उठी संपर्क स्थापित होईछि। मो आपण मानकु मोर जहा पठित विषय मोर जहा विशेष ज्ञान अछि ताकू आपण मान सहित अंशीदार करछि एवं उद्देश्य होछि या जे आपण माने मध्य निजको से ज्ञानर एवं केतेगुड़ाक अनुभूतिर नहीं संबल नहीं आप जो शिशु मान दायित्व बुझुंट जीवन में नूतन सूर्य नूतन आलोक आने चेष्टा कर परिमाण में सहायक हम एवं गत मोर जो अधिवेशन रे गत काली आलोचना करी शिशुर भाषा विकास एवं तार सामाजिक और आवेगिक विकास। मोर वक्तव्य आरंभ करने पूर्व मुझे दुईटी कथा कहबी आपण माने भाविया उचित नुहे जे कौन गोटे निर्दिष्ट विकास से भाषार विकास हो सामाजिक विकास हो बा भावगत विकास हो सेटा हूँ गोटे गोटे अलग अलग धारा प्रकृत में सेटा नुहे गोटे विकास अन्य विकास को यथेष्ट भाव में प्रभावित करता है। मुझे गोटे घटना कहूँ जोटा आपण भल लगे मन रखिपर जेहेतु मोर निजर अध्ययन काल भितर विभिन्न संस्कृतिर केतगुड़ाक दिग देखी मुझे गोटे संस्कृतिर कथा कहूँ जो संस्कृति आपण मैंने शुणिले आश्चर्य हे से माँ मैंने कौन करती जिते जाती कम को से आम देश में नोड़िया मैंने अच्छा श्रमजीवी से श्रमजीवी एवं माँ मैंने जो पिला नहीं जाती से कौन करती ना पछरे गोटे पिठी गोटे बैग थाए से बैग अति छोट पिला मानी कि मस रही पारती कि वर्षिका दिवर्षिया शिशु हो पारती से बैग रे पुराती और कार्यस्थल को जाती एवं से जाती से कार्यस्थल को जाती से जो बैग रे रखे से गोटे हुड थाए गोटे घोड़नी थाए एवं से घोड़नीटा कड़ा थाए तेणु तो भर छोट पिला रहा किंतु निश्वास प्रश्वास नबार कौन प्रकार असुविधा न थाए से जाती सेठारे काम कर फेरी आसती। ठीक से भली समान प्रकार परिवेश समान प्रकार संस्कृति सेठी कौन करती ना माँ मैंने से भली पिला मान को नियंती किंतु सेठी किसी घोड़नी न थाए से केवल बैग रे पिला माने थांती तमने आपण माने वर्तमान कल्पना करें जो छोट पिला माने से बैग रे रही से कौन करते से चारियाटे गला बेले बजार घाट सब दृश्य देखुवे रास्तार जहाँ सब शब्द आसूँ गाड़ी शब्द मोटर शब्द लोक मान कथबार्तार शब्द से शुणुवे नुहे कि तेणु दीटा जाक आप देखिए दीटा कौन गोटे तुलनात्मक परिवेश एटी पिला सेठी पिला अति छोट पिला किंतु एठी पिला माने जो जाउछंती तांकर बाह्य अनुभूति किछि रहला नहीं किंतु एठी से माने किछि लोकंकर कथा सुनिया पाइले दृश्य देखा पाइले एवं तांकर अन्यान्य सब जो रहिला इंद्रिय से किछि परिमाण रे से किछि परिमाण कार्यक्रम है सक्रिय है एवं देखा जाइछि जे एई दीटा जो संस्कृति आपण ना मन रखा दरकार नहीं सेटा मध्य आम से गुरुत्वपूर्ण नुहे ए पिला माने जो बड़ हुअंती देखा जाए जे जो द्वितीय संस्कृति रे जो थिरे कि सेमानकर घोड़नी नाही सेमाने दृश्य देखुचंती शब्द शुणुचंती से देश रे कोन करचंती छोट पिला जेतोला आरंभ करचंती चालीबा आरंभ करचंती एमाने ताठारु अल्प बयस रे प्रथम संस्कृति रे पिला माने जो बयस रे चालीबा शिखुचंती एठी धर्म से 6 मास रे शिखिले एठी 4 मास रे सेमाने चालीबा आरंभ करचंती। एटा कहिबार तात्पर्य आपण माने बुझी पारथिबे जे बुझी पारिबार उद्देश्य होची जे आपण माने भाबिएनी जे चालीबा पई गोटे खाली चालीबार तालीम दरकार से चालीबो से पिला से विभिन्न तार कौशल धीरे 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 बढ़ुची एवं से गोटे अवस्था को आसुची जो अवस्था से चाली शिखुची मु जो आपण मान को उदाहरण देली सेथरु हमको ए ज्ञान मिलुची बा ए प्रकार शिक्षा मिलुची जे तार जो दर्शन रो जो अनुभूति है दृष्टिगत जो अनुभूति है से श्रवणगत जो अनुभूति है से श्रवणगत अनुभूति तार जो प्रकार चलवार अंग चलनार जो प्रकार कौशल ताकू वृद्धिमंत करा। तेणु देखु यहाँ कहबार उद्देश्य होर सारमर्म होमें पिला को जो शिक्षा दबा जदि भाषा शिक्षा तार भल हम तार आवेगिक शिक्षा को प्रभावित कर जदि आवेगिक शिक्षा भल है सी शिखला माँ को चिन्हला बापा को चिन्हला एवं भितर पार्थक्य जानिला तार भाषा विकास को
ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବାର ଯେମିତି ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ, ଶୁଣିବାର ଯଦି ଶୁଣିବାର ଅବକାଶ ତାର ବେଶୀ ମିଳିବ, ସେ ଯିଏ ବେଶୀ ବେଶୀ ଶୁଣିଲା ତାର ଭାଷା ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ଅଧିକତର ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ଆଜିର ବକ୍ତବ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ କୌଣସି ବିକାଶ ସେ ଭାଷାଗତ ବିକାଶ ହେଇପାରେ, ସାମାଜିକ ବିକାଶ ହେଇପାରେ, ଆବେଗିକ ବିକାଶ ହେଇପାରେ, କୌଣସି ବିକାଶ ଗୋଟେ ପୃଥକୀକୃତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହେଁ, ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହେଁ ଯେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଦୀପ ସେ ମିଶିନି ଅଲଗା ରହିଛି କେବଳ ଜଳ ବେଷ୍ଟିତ ହେଇକିନି କୌଣସି ବିକାଶ ଗୋଟେ ଦୀପ ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ତାର ଗୋଟେ ସଂଲଗ୍ନତା ରହିଛି, ସେ ମିଶିକିନି ରହିଛି, ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ବିକାଶ ଅନ୍ୟ ବିକାଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ଯେଉଁ ଆମର ଆଲୋଚ୍ୟ ରହିଛି ସେଟାରେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଭାଗ ରହିଛି, ଏକକ 11 ଏବଂ 12। ଏକକର ହେଉଛି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଶିଶୁକୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେବା, ଖେଳ ଦେବା ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେବା, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଭୂମି କ'ଣ ହେବା, କ'ଣ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ ପ୍ରକାର କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଶିଶୁ ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ଦେବୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଖେଳର ଯୋଜନା ଦେବୁ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେବୁ, ସେଇଟା ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବଶୀଳ ହେବ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୋପାନରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏକକରେ 12 ମୁଁ ମୋର ଏହି ଆଜିର ବକ୍ତବ୍ୟ ଭିତରେ ସେତିକି ଆସିବି। ସେଥିରେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶିଶୁ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ସେଥିରେ କ'ଣ ଆମେ କେଉଁ ନୀତି ଅନୁସାରେ ଅନୁସୃତ ହେବା, କେଉଁ ନୀତି ଅନୁସରଣ କରିକିନି ଆମେ ଶିଶୁକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେବା, ସେଇଟା ବୁଝିବା। ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଖେଳର ଯେଉଁ ନୀତି ସେଇଟାକୁ ବୁଝିବା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଭୂମି, ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଭୂମିଟା ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଏକକ ଶେଷରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯାଉଛି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖେଳ ଦେବି, ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେବି ଏବଂ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି କି, ସଚେତନ କି, ମୋର ସେ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି କି, ମୋର ସେ ବିଷୟରେ ଦକ୍ଷତା ଅଛି କି, ମୋର ସେ ବିଷୟରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି, ମୋର ସେ ବିଷୟରେ ସହନଶୀଳତା ଅଛି କି? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ, ତାହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେବ ଯେ ଆପଣ ଏଇ ଏକକଟାକୁ, ଏଇ ୟୁନିଟ୍ଟାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି, ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଆଜିକାଲି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଛି, ଆଜିକାଲି ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବା ସବୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସାୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଛି ନୋ ୟୋର କଷ୍ଟମର୍ସ, ନୁହେଁ କି? ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆପଣ ନିଜକୁ ଦକ୍ଷ ମନେ କରନ୍ତି କି? ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଜାଣିବା କଥା ଆପଣ ଯେଉଁ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି, ନୋ ୟୋର, ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟମର, ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକ। ଆପଣ ଯାହା ପ୍ରଭାବ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ସମ୍ବଳ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ନେଇକିନି ତାଙ୍କୁ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଅଛି କି, ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ମୁଁ ଏଠି ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ଟିକେ ବିସ୍ତୃତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆପଣ କହିବେ ଯେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କହିଲେ କ'ଣ? ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସଟା ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କାମ କରୁ, ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମୁଁ କହୁନି ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ଯେଉଁମାନେ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ସେତେବେଳେ ତା ଦେହରେ ଦୁଇଟା ଦିଗ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସେ କାମଟା କେମିତି କରିବାକୁ ହୁଏ, ତାର ଗୋଟେ କୌଶଳ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ। ଧରନ୍ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଥିବେ, କଲେଜକୁ ଯାଇଥିବେ, ସେଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆପଣ ଗୋଟେ କୌଶଳ ଶିଖିଲେ, କେମିତି ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ହୁଏ, କେମିତି ପାଠ ପଢ଼େଇବାକୁ ହୁଏ, କେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯଦି ଆମେ ବୁଝଉଛୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶୈଳୀରେ ବୁଝେଇଲେ ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ସ୍କୁଲ ହଉ, କଲେଜ ହଉ, କି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଧରନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଆସିଲେ, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଥିବ, କିଛି ପରିମାଣରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଥିବ। ସେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ଆପଣ ଦକ୍ଷତାକୁ ଶିଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷତା ଖାଲି ଶିଖିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଜୀବନର କଥା ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ଆପଣ ସ୍କୁଲ ଜୀବନର କଥା ଯଦି ମନେ ପକାଇବେ, ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ହେଉଛନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର। ସେମାନେ ଅନର୍ଗଳ କହିପାରିବେ, ଅନର୍ଗଳ ସାହିତ୍ୟ କହିପାରିବେ, ଅନର୍ଗଳ ଇତିହାସ କହିପାରିବେ, ଭୂଗୋଳ କହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ହୁଏତ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସଫଳ ଶିକ୍ଷକ ହେଇପାରନ୍ତିନି। ଆପଣ ଯଦି ମନକୁ ପଚାରିବେ ଯେ କାହିଁକି ଏଭଳି ଘଟିଲା, ସେ ତ ଏତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ତ ଏତେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କାହିଁକି ଠିକ୍ ଭାବରେ ପଢ଼େଇ ପାରିଲେନି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଅଭାବ ରହିଯାଇଛି। ସେ ଅଭାବଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କାମଟା କରୁଛନ୍ତି,
ଆପଣ ଯେତେ ତା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ବିଷୟ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଜାଣୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଶିଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିବ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ନଥିବ ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଏ କାମଟା ଦକ୍ଷତାର ସହିତ, ମୁଁ ଏ କାମଟା ସାମର୍ଥ୍ୟର ସହିତ କରିପାରିବେ, ଆମେ ତାକୁ ମନସ୍ତତ୍ୱରେ କହୁ ଆତ୍ମସାମର୍ଥ୍ୟ ବୋଧ। ଆତ୍ମସାମର୍ଥ୍ୟ ବୋଧ ହେଉଛି ଆପଣ ନିଜେ କାମଟା ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବେ, ଏ ବିଶ୍ୱାସଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ କହିବି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଦକ୍ଷତାର ଗୋଟେ ବିରାଟ ଦିଗ ହେଉଛି ଯେ ଆତ୍ମସାମର୍ଥ୍ୟ ବୋଧ। ଆପଣ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଯେ ମୁଁ ଏ କାମଟା କରିପାରିବି, ତାହେଲେ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେ କୌଶଳ ଶିଖୁଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯଦି ସନ୍ଦେହ ରହିଛି ନା ନା ବୋଧେ ଏ କାମଟା ମୋ ଦ୍ୱାରା ହବନି, ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ କାମଟା ନ ହେବାର ବା ମୂଳରୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ହେଉଛି ବେଶୀ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଭାବିବେ ନା ନା ମୁଁ ଯେଉଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଶିଖିଛି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରିବି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବି ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଯତ୍ନ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ରହୁଛି ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦିନେ ସୁଦକ୍ଷ ନାଗରିକ ହେଇପାରିବେ। এই আত্মবিশ্বাস যদি থাকে তাহলে ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ସଫଳ ଯେଉଁ ଯତ୍ନକାରୀ ହିସାବରେ କେୟାରଟେକର ବା ଆପଣ ଯତ୍ନକାରୀ, ଆପଣଙ୍କର ଭୂମିକା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ମା ସିନା ଘରେ ଯତ୍ନ ନେଇ ତା କେତେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଆଗୁଆ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ, ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ଆପଣ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମନୋବୃତ୍ତି ଦରକାର। ଆପଣ ଟିକେ ସହନଶୀଳ ହେବେ, ଆପଣ ଟିକେ ନମନୀୟ ହେବେ। ନମନୀୟ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଯେ ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଶିଖିଛି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଶିଖେଇବି ବା ମୁଁ ଚାହେଁ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ, ପିଲାମାନେ ଏମିତି ଶିଖନ୍ତୁ, ପିଲା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆଉ କେତେକ କଥା ଶିଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଦଳଗତ ରହିଛି, ପୁଣି କେତେକ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ୟ, ସେମାନେ ପୁରା ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ ମିଶିବେନି, ତାଙ୍କୁ ଆମକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଅଲଗା କରି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା, ଆପଣ ଯେଉଁ ନିୟମ ଶିଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯାହା ଶିଖିଛନ୍ତି, ସେଠି ଆପଣ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ପରଖିବାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଯେ ପିଲାଟା ଠିକ୍ ଜାଣିଛି ନା ନାହିଁ, ଭୁଲଟା ଜାଣିଛି ନା ନାହିଁ, ଭୁଲ କରୁଛି ନା ନାହିଁ, ଏ ପିଲାଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାରିବ କି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ଭୂମିକାଟା ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷକର ନୁହେଁ। ଆପଣ ଜଣେ ପରୀକ୍ଷକ ହିସାବରେ ସେଠିକି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ତାର ବିକାଶକୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାର ଯେମିତି ସେ ବିକାଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସେ କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖିପାରିବ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ସୁପ୍ତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ସେ ରହିଛି, କିଛି ହୁଏତ ବଂଶାନୁଗତିରୁ ଆସିଛି ଏବଂ କିଛି ପରିବେଶ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦୁଇଟାକୁ ଫେଣ୍ଟାଫେଣ୍ଟି କରିକିନି ଆମେ ତା ବିକାଶକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନମନୀୟ ବା ଟିକେ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ ଶବ୍ଦଟା କହୁଛି ଯେ ଯେମିତି ନିୟମ, ଯେମିତି ଆପଣ ଏମିତି ଖାଇବା ଉଚିତ, ଏମିତି ବସିବା ଉଚିତ, ଠିକ୍ ଅଛି, ନିୟମ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ କରୁନି, ଆମେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଶିଖଉଛୁ, ଆମେ କିଛି ପରିମାଣରେ ଆମକୁ ସହନଶୀଳ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇଟା କରିପାରୁନି, ଧୀରେ 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 ଶିଖିବ। ତାର ଯେଉଁ ବିଚ୍ୟୁତି, ତାର ଯେଉଁ ହେଉଛି ତ୍ରୁଟି, ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ଆମେ ଠିକ୍ ତାକୁ ବୁଝେଇବା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେବାନି ବା ସେଥିରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିକି ତାକୁ ଶାସ୍ତି ଦେବା କି ତାକୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବା କି କଡ଼ା ଭାଷାରେ କହିବା, ଏଇଟା କେବେ ହେଲେ କାମ ଦେବନି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନମନୀୟତା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ମୁଁ ଯାହା କହିଲି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କଷ୍ଟମର ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିଶୁ ଯାହାର ଦତ୍ତ ନେଉଛନ୍ତି, ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ। ନୋ ୟୁର କଷ୍ଟମର, ସେ କ'ଣ ଆପଣ ସେଇଟା କିଭଳି ଜାଣିବେ? ସବୁ କଥା ଶିଶୁ ତ ଭାଷା ଏତେ ବିକଶିତ ହେଇନି। ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼, ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ଉଛି, କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ତ ବୁଝିପାରିଲ, କ'ଣ ଯଦି ବୁଝିପାରିନା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର, ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲା ତ ସେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନ ଦେଇଥିଲେ ବି ଆମେ ଯେମିତି ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁ, ସେମାନଙ୍କର ଭାଷା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେମିତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରୁ? ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅବଜର୍ଭ କରିକିନି, ତାଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିକିନି ଗ୍ରହଣ କରୁ। ଆଚ୍ଛା ଗାଈର ଏଇ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ଛେଳିର ଏଇ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, କୁକୁରଟା ଏଇଠି ନାହିଁ, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ପଡ଼ିକି ଶୋଇକିନି ରହିଛି, ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ତାର ଦେହ ଖରାପ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ ସେମାନଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା। ଦେଖିବେ ଯେ କେଉଁ ପିଲା ଧରନ୍ତୁ ଗୁମ୍ ହେଇକିନି ବସୁଛି, ଅନ୍ୟ ପିଲା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନି, ତାକୁ ବି ଦେଖିବେ, ତା ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବେ ଭାବିବେ। କି ଗୋଟେ ପିଲା ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ସବୁବେଳେ ଟିକେ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମାନେ ଠେଲାଠେଲି କରୁଛି, ପେଲି ଦେଉଛି, ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଭାବ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି, କାହିଁକି କରୁଛି ଆପଣ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଅବଜର୍ଭ କଲା ପରେ, ତାକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କଲା ପରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ତାକୁ
को प्रकार तार निराकरण करा तेणु नो योर कस्टमर भाया आपण आपण पिला को चिन्हे तापर आपन को केतगुड़ाक प्रस्तुति करिया पड़िबो जमती कि केतगुड़ाक केयर बा जत्न न पड़िबो जे पिलांकर जेतले कार्यक्रम प्रस्तुत करछन्ती देखिबे जे कोन जे अनेक समय पिला माने सब विपज्जनक कार्यक्रम करती तरतु कोटि गुड़ाक आपन जानती जे सब पिला समस्त भितर गोटे अंततः यही बयस 3 वर्ष बयस भितर जमी कहती आपंकर मन थी गोटे छोट पिला तो से कथा कही पारे हूँ तो माँ उपर सब निर्भर करुँच माँ जब ठीक समय खाइबा दौची जो देहरे गरम होते माँ जो टे ओदा कनारे पोछि दौची शीतलता दौची चारे पृथ्वी गोटे प्रकार रही गोटे प्रकार अशृंखला रही मोर जदि अभाव हम असुविधा हम कहीं ना कहीं मो कथा बुझे ठीक से आउ गोटे बयस से टिके जो बड़ हो जाए से सदा तार जो प्रकार सामर्थ्य परीक्षा करे आपण मैंने तो ऑब्जर्व करेंगे आपण मैंने पर्यवेक्षण करेंगे हूँ तो देखिए गोटे छोट पिला सी कौन करता जोतारे जो फीता बांधुची आपको डाकुची एवं ये आपको जहाँ डाके सी कहते मिस की मैडम मो गोड़े किंतु आउ गोटे पिला सी कौन कर गोटे बड़ सुटकेस को तो टाणा चेष्टा कहीं पिला भितर गोटे थाए जो द्वंद्व जे मु कौन पारिला न पारिबा कौन पारिबी कौन न पारिबी ए भितर गोटे द्वंद्व थाए से भावे जे देखिबे पिला मानकर सब जेहेतु बड़ हबार गोटे थाए एवं छोट छोट पिला को आपण यदि ऑब्जर्व करिवे देखिबे से कौन करिवे बापार जो जोता ता भितर गोड़ पुरे कि कौन करबा ना ताको टणाटणी करथिबो कहीं ना ता भितर गोटे बड़ हबार जो रही जिज्ञासा रही इच्छा रही अभिप्सा रही आकांक्षा रही सी सेटा करुच्ची तेणु आप शिखेबे जे ना तो अच्छी जोता अच्छी तो चटी अच्छी तू आपको व्यवहार कर ठीक अच्छे खेला खेल हिसाब से किंतु धीरे 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 तेणु आप तार विषय जो परिवेश कौटा विपज्जनक से एरिया कौन प्रकार विपदर संभावना न थाए से ट्रांसफर्मर पाखे धर पिलाटा खेलुची से दिशा आपको सतर्क हवा पड़ो जे गोटे ट्रांसफर्मर अच्छी गोटे कौन प्रकार असुविधा अच्छी कि बाहर धरतु जोरे घड़घड़ी शब्द आसूची वर्षा होती से खेलुची आपको निवर्तइबे तेणु जो सेफ एनवायरनमेंट निरापद व्यवस्था देखिए आउ गोटे आपंकर जदि गोटे कौन प्रकार आपंकर आकस्मिक आपंकर कौन प्रकार अचानक आपण चाहाणी बाहर को जाइए गोटे असुविधा हो गला आप तार केमती प्रतिकार करेंगे तेणु आपको किसी परिमाण जोड़ा कहते फास्ट प्राथमिक चिकित्सा से विषय अल्प बहुत आपको जानवा पड़ो तेणु ये गोटे प्रकार प्रारंभिक प्रस्तुति आपको यहाँ करा पड़ो आत्मविश्वास सहनशीलता एवं परिवेश को आप ठीक ठाक रखिए जहाँ फल आपण कौन करेंगे ना अग्रसर है बर्तमान आप जो जाऊँगी गोटे पिला तार पर्यवेक्षण कर कौन कर कौन न कर तार जो कार्यक्रम आप देखिए से मन रखु आपण जमी आम अतीत आलोचना करें बहुत गुड़ाक जिनस जितटी नीति एवं नियम उपर पर्यवसित सी कौन ताप कार्यक्रम करेंगे ता भीतर जो शक्ति अच्छी संभावना अच्छी ताकू तो पुंजी कर तार काम करेंगे नुहे कि एवं आम जाचु जे एपर्यंत से बड़ है आम जो पिला शिशु मान कथा आरंभ करुचु जन्म समय हूँ तो प्राक विद्यालय पर्यंत 3-4 वर्ष पर्यंत एवं 5 वर्ष पर आम अन्य प्रकार जो योजना रही अन्य प्रकार कार्यक्रम रही तेणु आम जो शिशु प्राक विद्यालय शिशु 3-4 आम जन्म रू आरंभ कर कथा ये आपड़ जदि लक्ष्य करेंगे देखिए से पाखे कौन अच्छी प्रकृत में संबल से जानतु ताहले आम कार्यक्रम केमिति सजाड़ा कार्यक्रम केमिति ग्रहण करवा केमी डिजाइन करवा प्रति योजना करवा से मुझे गोटे 2टी बड़ गुरुत्वपूर्ण कथा कहूँ जोटा कि आज जहाँ आलोचना पूरा आलोचना से आलोचनार से केन्द्र बिंदु आप ठीक भाव में बुझीपारे देखिए आप जो कार्यक्रम कर कार्यक्रमटा स्थान विशेष व्यक्ति विशेष संस्कृति विशेष टिके भिन्न भिन्न हम आम कहीपर नहीं सबू सबू आपण मैंने जो मैंने अच्छा जत्नकारी समान प्रकार कार्यक्रम करेंगे सब प्रकार शिशु मान एका प्रकार कार्य करेंगे से संभव नुहे
किंतु नियमटा हूँ प्रकृत में जहाँ मुझे कहली यूनिवर्सल सार्वजनीन। आपण प्रथमे देखते जो शिशुटा जन्म होची से कौन कौन संभावना नहीं आसूची जमी आम जो भाषा कथा कहलु सी शब्द सहित परिचित मातृगर्भ में किसी शब्द शुणी बाहर जो आसूची से लोक मान कथबार्ता शब्द शुणुची तेणु सी जो ध्वनि सहित सी परिचित नुहे कि सेमती आप देखिए जे बार्थ पर आप जो ये मन पका जो गोटे नवजन्मित शिशु नवजातक जी नियोनेट जे नवजातक शिशु आपण जो कहते सी हूँ गोटे भारी चालाक पिला अति छोट बयस कहते आप निजक पचारतु कौन को आप आधार पर कहती सी गोटे चालाक पिला सी गोटे प्रकृत में बुद्धिमान पिला तार बुद्धिमत्ता भल इंटेलिजेंस भल आप मन पका कौटा को आप निर्भर कर कहती जे ये हूँ गोटे बुद्धिमान पिला ये पिलाटा बोधे टे बुखा बोली कारण आप देखिथे जे पिलाटा जो जन्म होची तार जो प्रथम किछि मास तार जो शरीर उपरे तार मध्य कर्तृत्व न था सी धरतु आपण आड़ को माँ आड़ को ठीक भाव में बेक सीधा कर चाहिए बेकटा ढल ढल उठो सी तो माँ को चाहिए चेष्टा करुच्ची किंतु अन्य आड़ को चाहूँगी कि आउ टे बस में आपन को देखिए टेबुल उपर धरतु आप गोटे लजेन्स कि सी टे भल जानिलानी एटा भल जिनस सेटा कि गोटे खेलना से खेलना नवा को चेष्टा करुच्ची खेलना आप देखिए जे से खेलना को जदि हाथ दौची जदि से डाण हाथ नहीं दौची टेबुल उपर तार हाथटा अन्य जगह पड़ुची तार अर्थ होची जे एटा होची सबुठारु गुरुत्वपूर्ण जन्मरू 2 वर्ष पर्यंत बुद्धिमान शिशु कहबार तात्पर्य होची जे तार जो इंद्रिय इंद्रिय क्या कह जाए इंद्रिय आमर मुझे आपण मानक जे आम शरीर जो समस्त अच्छी जहाँ द्वारा आम ज्ञान बाहर जगत संपर्क में आम ज्ञानटा आहरण करुचु सेटा हूँ ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय आपंकर मन थी आम भारतीय भाषा कहू ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय को गुड़ाक आपंकर आखि आखिरे आम देखुचु कान शुणुचु पुणी हाथ में चौक स्पर्श करुचु तापर जीवार स्वाद जानुचु बुझिपारे एवं एगुड़ाक सब है एक्चुअली चर्म स्पर्श पाचु जो उठाऊचु किसी परिमाण में आम काइनेस्थेटिक जाऊँगी तार जो ओजनटा आमर शिरा प्रशिरा मस्तिष्क को जाऊँगी ये समस्त है प्रकृत हूँ जो गुड़ाक हूँ कहुए ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय कौन जो कम करूँ आम हाथ में कम करुचु हाथ में उठाऊचु हाथ में खाऊचु कि गोड़े चलुचु कि शरीर जो एलिमिनेशन बहिष्कार करा जो मलमूत्र सी गोटे प्रकार हूँ अंग कारक अंग मांस पेशी ये हूँ अंग चालन अंग ये भितर हूँ जो समन्वय एको ठीक कामटा को आमको दि जाए आखि देखापी किंतु से जो देखापी गोटे सामर्थ्य दरकार नुहे कि आपण मैंने यहाँ भल भाव बुझंतु आमर जदियो आखि दि जाए देखापी किंतु जन्म होगा शिशुटा ठीक भाव देखुनी से धर देखा चेष्टा करुच्ची गोटे जिनस सी आखिटा अन्य जो गेज चाहेटा माँ मुँह को सी चाहे ये मार मुह शब्द किंतु सी तो माँ मुँह को शब्दटा शुणुची किंतु चाहूँगी अन्य आड़े तार अर्थ होची यहाँ कहबार अर्थ होची तार चाहाणीटा निर्दिष्ट सुनिर्दिष्ट करने भितर तार सामर्थ्य आसनी तेणु आपण मानक कहूँ आपण जन्मरू 2 वर्ष पर्यंत गोटे शिशु जो कार्यक्रम रखिए से कौन हवा उचित से तार जो प्रकार जो कोऑर्डिनेशन समन्वय देखिबार समन्वय शुणिबार समन्वय दीटा कारक अंगरे से जोटा को देखुची से ठीक भाव देखी पारुची जोटा को शुणुची से शुणा से वस्तु जो आड़ को शब्द आसूची धरतु आप गोटे गिनीटा को टिंग टिंग कले कि गोटे प्रकार खेलना टिंग टिंग कले धरतु टिंग जो प्रथम करुँच सी हूँ कानटा से दिगरे से अभिमुखता आसूची कि सी अन्य दिगरे जाऊँगी तेणु आप जानवे जे आर एपर्यंत कोऑर्डिनेशन है तेणु यहाँ कहबार उद्देश्य हूँ आप प्राथमिक स्तर में शिशुर जहाँ खेल जहाँ कार्य एवं योजना करेंगे से प्रथम संबल है प्रथम उपादान है जे पिला जमती तार जो सेंसरी ऑर्गन माने जो गुड़ाक कहली जो ज्ञानेन्द्रिय बुझुवे जो 5टा सेंसरी ऑर्गन एवं कर्मेन्द्रिय आ भितर संयोग पाइला जो पिला
সেই অনুসারে সংযোগ କରିପାରେ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ସେଇ ପିଲାଟାକୁ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ସେ ହେଉଛି ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ତାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖେଳନାଟା ଟଙ୍ଗ ଟଙ୍ଗ କରିକିନି ବା ଶବ୍ଦ କରିକିନି ରଖି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଯଦି ସେଇ ଦିଗକୁ ଯାଇକିନି ଠିକ ଭାବରେ ତାକୁ ସ୍ଥାନିତ କରିପାରୁଛି ଯେ ଏଇଠି ତାକୁ ଏଇଠି ଖେଳନାଟା ଅଛି ବୋଲି ଧରିପାରୁଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ହେଉଛି ତାର କାମ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯୋଉଟାକି ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 2ରୁ ଆପଣଙ୍କର 7 ବର୍ଷ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ଯେହେତୁ ଆଲୋଚ୍ୟ ହେଉଛି 5 ଭିତରେ ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାର ପିଲା କ'ଣ କରେ, ପିଲା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ। ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାର ଯୋଉ ଜଗତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଦେଖିବେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା କରେ ସେ ଅନ୍ତର୍ଜଗତରେ ନୁହେଁ, ସେ ଭାବନାକୁ ନେଇ କରେନି। ସେ ଯାହା ତାର ଆଖି ଦେଖୁଛି, ଯାହା ତାର କାନ ଶୁଣୁଛି, ସେ ତାକୁ ହିଁ ନେଇକିରି ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ସେଇ ସମୟରେ ଯେ ସେ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିବ, ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷାଟା ତ ଶୂନ୍ୟରେ କରିବନି ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାର ଭାବନାଟା ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିକଶିତ ହେଇପାରିନି। ସେ ଯାହା କରିବ ସେ ସମସ୍ତ କ'ଣ କରିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ବସ୍ତୁକୁ ନେଇକିରି କରିବ। ଯୋଉ ଯାହାଟା ସେ ଦେଖୁଛି, ଯାହାଟା ଶୁଣୁଛି, ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟମାନ ବସ୍ତୁ ବା ଶ୍ରବଣୀୟ ବସ୍ତୁ ତାକୁ ନେଇ କରିବ। ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ ଯେ ଭାଷାଗତ ବିକାଶ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉପାଦାନ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପିଲାଟା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବ। ମା କଥା କହୁଛି, ବାପା କଥା କହୁଛି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି, ତାପରେ ତା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ଏଇଥିରୁ ଭାଷାର ବିକାଶ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବିକାଶ ହବ, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କର ଖେଳ ବା ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବିକାଶ ହବ, ସେଥିରେ ବଡ଼ ବିକାଶ ହେଉଛି କ'ଣ, ସେ ବି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଏବଂ ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେ ଯଦି ବସ୍ତୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ କାହିଁକି ପିଲାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଖେଳନା ଦେଉ ଏବଂ ଖେଳନା ଦେଉ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ତାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଧାରଣା ହେବ ଯେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ଆକୁ କାରବାର କରାଯାଇପାରେ। ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ପିଲାମାନେ ସୁଯୋଗ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଏମିତିକି ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଯାଇକିନି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ଧରନ୍ତୁ ବ୍ଲାକବୋର୍ଡରେ ଗୋଟେ ଛବିଟାକୁ ଆଙ୍କିଲେ, ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚେୟାରର ଛବି, ଚେୟାରଟାର କ'ଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଚେୟାରଟାର ଛବି ଆଙ୍କୁଛୁ, ଚେୟାରଟା ବସିଛୁ ଦେଖୁଛୁ ଠିକ ଅଛି, ତାର ଗୋଟେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅଛି, ପ୍ରସ୍ଥ ଅଛି, ଉଚ୍ଚତା ଅଛି, ଏଟାକୁ ଆମେ ଯେମିତି 3 ଡାଇମେନସନାଲ ନୁହେଁ କି ଆପଣ ଗୋଟେ ବକ୍ସ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ବକ୍ସଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ 3 ଡାଇମେନସନାଲ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଛବିଟାକୁ ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି ସିଏ ତା ଦେହରେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ପ୍ରସ୍ଥ ଆଉ ଉଚ୍ଚତା ଏ 3ଟା ଜିନିଷ ଦେଖୁନି। ତେଣୁ ଅନେକ ସମୟ ଦେଖାଯାଏ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଯାଇକିନି ଯାହାର ଯୋଉମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହୁଏତ ଠିକ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ ଓ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାକ୍ସର ଛବି ଅଙ୍କା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ ବା ସେ ଜାଣିନି ସିଏ କ'ଣ କରିବ ନା ସିଏ ଯାଇକିନି କ'ଣ କରିବ ନା ସେଇ ବ୍ଲାକବୋର୍ଡରେ ସେ ବାକ୍ସଟାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଏଇଟା ଜିନିଷଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ, କାରଣ ସିଏ 2ଟା ଡାଇମେନସନ ଦେଖୁଛି, ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଖୁଛି, ପ୍ରସ୍ଥ ଦେଖୁଛି, ଉଚ୍ଚତା, ଏ 3ଟା ଭିତରୁ ସେ 2ଟା ଦେଖୁଛି, 3ଟା ଦେଖିପାରୁନି। ତେଣୁ ତାର ଯେହେତୁ ଏଇ ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ସେଥିରେ ସେଇ ଜିନିଷର ଧାରଣା କରିପାରିବନି। ଆର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ଯେ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ କହିଲି ସେନ୍ସରି, ପ୍ରଥମେ ତାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଉ କାରକ, ଏ 2ଟା ଅଙ୍ଗ ଭିତରେ ଯେମିତି କୋଅର୍ଡିନେସନ ଆସେ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଇଟା ଭିତରେ ଯେମିତି ସେ କୋଅର୍ଡିନେସନ ଶିଖେ, ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଏଥିରେ କୋଉଟା ହାଏଷ୍ଟ କୋଅର୍ଡିନେସନ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଯୋଉମାନେ ଧରନ୍ତୁ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ସ୍କୁଟିରେ ଆସୁଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କୌଶଳ କ'ଣ ଯେ ଆପଣ ଆଖି ଆଉ ହାତ ଭିତରେ ଯୋଉ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିଟା, ହାତ ଆଉ ଆଖି ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ନ ରକ୍ଷା କରିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର କୌଶଳ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପିଲାଦିନରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ପିଲାଟା ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରେ ନା ସେ ତାର ପ୍ରଥମେ ଦୃଷ୍ଟିଟା ଢଳ ଢଳ ହେଉଥାଏ ଏବଂ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଉଥାଏ, ସେ ସ୍ଥିର କରିପାରେନି। ତେଣୁ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସ୍କିଲ୍, ଆଟେନସନାଲ ସ୍କିଲ୍। ସେ ପିଲାଟା ଶିଖିବ ଆଟେନସନ, ଯଦି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖୁଛି ସେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଦେଖିବ, ଯଦି ସେ ଶୁଣୁଛି ସେ କାନଟାକୁ ସେଇଆଡ଼େ ଓରିଏଣ୍ଟ କରିକିନି ଶୁଣିବ, ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଜିନିଷ ସେ ଆସିକିନି ଧରିବା କଥା, ତାହେଲେ ସେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଧରିବ, ଅନ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ଆସିକିନି ଅନ୍ୟ ହାତରେ ବା ଅନ୍ୟଟି ଧରିବନି। ତେଣୁ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ଏଇ ସେନ୍ସରି ମୋଟର କୋଅର୍ଡିନେସନର ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଯୋଉଟା ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପୋଜର ଫ୍ୟାକ୍ଟରଟାକୁ ବଢ଼େଇବେ। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ
गोटे पिला तैयारी करुच्ची धरतु कागजर डंगा कागजर डंगाटा जो तैयारी करुच्ची से शिखिला डंगाटा माने आर गोटे दैर्घ्य अच्छी प्रश्न अच्छी आर मध्य गोटे अच्छी अन्य गोटे दिग अन्य गोटे अच्छी तेणु आप जो कार्डबोर्ड विभिन्न जिनस गुड़ाक दौरान कि सब ब्लॉक देती सी गोटे बॉक्स रे खेलिला से शिखिला ये जो दृश्यमान जगत रे जो गुड़ाक आम साइकोलोजिस्ट गुड़ा कहती जे कंक्रीट ऑपरेशन कंक्रीट जगत रे कंक्रीट बुझी पारथिबे समस्ते आम वास्तव जगत रे जोड़ा छुई पारू देखि पारू से गुड़ा कहूँ कंक्रीट कंक्रीट रो अलगाटा होची कोन सेटा होची एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट माने आम जोड़ा देखि पारू मु आपन को मान कहिथिरा आउथरे कहूची आपण जदि गोटे छोट पिला को पचारिबे जे अच्छा आज आम घर को गेस्ट आछंती कोन करबा से केमती चेयर रखिबा से देखिबो छोट पिलाटा सकन को चेयर गुड़ा टाणी किनी पकईकि देखिबो जे कोटा ठीक भाव में देखा जाउची कोटा ठीक भाव में देखा जाउची किंतु जदि गोटे पिला बड़ हो गलानी से चेयर को टणाटणी करूनी से तार कल्पना जगत रे मानसिक स्तर रे से छवि अंकन करचारे एंती तो पकेले चेयर का जदि गेस्ट आसथिबे से तांकू गोटे असुविधा देखा जीवो एटा दृष्टिकटु हबो तेणु एमती पकेबा नै एमती तार अर्थ से सेही बयस रे प्राय 6-7 वर्ष परे से आगे आउ टिके आगु को 11 बेलू प्रकृत रे से मानसिक छवि अंकन कर तेणु कहबार कथा जे आपन कहबार कथा जो माने सबरा कार्यक्रम रे जे द्वितीय स्तर रे हमर जो पिलार विकास होउची से प्रथम विकास रे हमें ताकू जहां तार सेंस ऑर्गन आखि को सक्रिय करिया पई तार सुनिया को सक्रिय करिया पई तार हाथ स्पर्श स्पर्श अनुभूति को स्पर्श करिया पई बा ताकू हमें जत विभिन्न जिंस खाइबा को धरतु टिके टिके दउचू से मार स्तन्यपान करुच्ची से तार ये कि अन्य जिन दौर से जानूँ यहाँ हूँ खटा यहाँ पिता जोटा भल लगुनि से कौन से कौन कर वर्जन कर छाड़ी दौर तेणु से अनुभूति पाइला जे यहाँ हूँ ग्रहणीय यहाँ हूँ अग्रहणीय तेणु मुख्यतः जे प्रथम कथा हूँ आम शिखेले जे प्रकृत में यही सेन्स ऑर्गन गुड़ाक जो इंद्रियानुभूति एटा केमिति तादेर केमिति रखिया पड़िबो एवं से केमिति सबको अटेंड करिवो ताको केमिति अभिनिवेश जो हबो बा ता प्रति केमिति ध्यानशील हबो द्वितीय पर्याय हमें ताको सिखेले जे जो तार वस्तु रहिला ता कारबार रहिला से वस्तु जेतोले कारबार करूची आपण भाबे नै जे एटा गोटे खाली वस्तु होची कारबार करूची नाही आ माध्यम रे गोटे पिला बहुत किछि आज्ञा शिखुची नै कि से तळे देखुची जे कागजटा अनेक समय से छोटिया गोटे जिनस को खेलना को गोटे गाड़ी भाया टाणुची किंबा से कौन कर अनेक समय जमी वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट करती जमी परीक्षा निरीक्षा करती से धरतु कागज डंगा करुच्ची कागज डंगा जो भसौची देखुची कौ डंगाटा भाषिब कौटा बुड़ी जीव तेणु कौ जिनसा भाषे कौ जिनसा बुड़ी जाए से शिक्षा करुच्ची तेणु द्वितीय पर्याय आपण जिते कार्यक्रम प्रस्तुत कर मुख्य आभिमुख्य लक्ष्य तार जो एक्सपोजर फैक्टर से वस्तु जगत में जिते जिन सब अच्छी आम तो सबूता दे पारानी किंतु अधिक रु अधिक जिनमी से आम स्कूल जो गुड़ाक प्री स्कूल से विभिन्न प्रकार खेलना दौ विभिन्न प्रकार सब प्रकार अन्य सामग्री दौ ब्लॉक डिजाइन दौ से शिखिब उच्चता कि कलर विभिन्न प्रकार जो आम दौचु विभिन्न गोटी दौचु कि से देखुच कोटा रंग हो कोटा नाली नेली कला यहाँ से आखिरे से डिफरेन्सिएसन कला पार्थक्य देखला यहाँ हूँ नाली गोटी यहाँ हूँ गोटे धला गोटी तेणु द्वितीय पर्याय आपणकर जो बर्तमान आम देखा स्पेसिफिक आप प्रोग्राम प्रस्तुत कर दिगर अभिज्ञ काम करेंगे कि मुझे बेसिक प्रिंसिपल कहूँ तो आप जो मैंने प्रथम जो शिशु गोटे मासर शिशु पर्यंत हुए तो विशेष किसी सामर्थ्य ना से केवल मार स्तन्यपान कर कुछ विशेष भाव में संबल ना जो संबलटा को भित्ति करके आपड़ कि देवे कि जो से धीरे धीरे टिके बड़ है आप देखिए जे कौन हो ना से कौन कर प्रथम आउ टे बड़ हो 4-5 मास बेलू से गुरुंडिया को आरंभ कला जो गुरुंडिया को सी आरंभ कला से केतक कार्यक्रम दे पारे गुरुंडिया जो आरंभ कला देखिए जिस गुरुंडिया आरंभ कर तार मोबिलिटी तार गतिशीलता धरतु आप गोटे जिनस को देखे आकर्षण कर गोटे लोभनीय टय
बा गोटे खेलना देखुची सी कौन कर दिगरे जी द्रुत गति जाऊला से आउ टे द्रुत गति बुझिपारे से आउ टे द्रुत गति जानी आउटे गले खेलना शीघ्र पाइपर कि आपको सेमती जो आप गोटे जिन धरिकी आगे धरी सी चेष्टा करुच्ची उठापी मुझे ए जिनटा मोर करगत करी परवर्ती सोपान देखा गुंडी देखिए आप देखिए आउ टे बड़ होगा बेलू सी कौन करुच्ची से कौन कर कांथ धरिकी अन्य कहार साहय नहीं चलवा शिखुची देखो जो किसी परिमाण चलवा शिखला अन्यर हाथ धरी चलुची से आप केतगुड़ाक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे तार चलवा केमती क्षिप्रतर हम चलवाटा गोटे बेसिक गोटे मूल जिनस से बेसिक रु मौलिक रु चलू केमती धीर भाव में चलीपर द्रुत गति चलीपर दौड़ी पार आस्ते आस्ते आप क्रमान्वयता रक्षा करेंगे क्रमान्वयता पढ़ी पारे कौटी से दौड़ कौटी से चलो कौटी से प्रकार टे द्रुत गति चलो यहाँ आप परिवेश सृष्टि करेंगे से गोटे प्रकार जो चलूला एक रकम स्लथ बा धीर गति असहाय भाव में जमी साधारणतः वृद्ध लोक मैंने चलती से न चलिकी से स्वाभाविक भाव में चलो जमी से प्रकार परिवेश आप क्रिएट करेंगे से कौन शिखब देखा सी धीरे 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 कौन कर पाहाच चढ़ा भी शिखुची से आउ टे तार बयस बढ़ी जाए आउ टे प्रकार शारीरिक दक्षता तार मांसपेशी गभीरता है मस्तिष्क गोटे अनुरूप भूमिका ये थाए आपको पूर्व जो प्राय शिशु जन्म होता प्राय वर्ष बेलू तार तार प्राय अधा आदि मस्तिष्क हो गला 2-3 वर्ष बेलू प्राय प्रकार 80 भाग मस्तिष्क हो गला जी गोटे प्रकार यौवन युवक युवती मान मस्तिष्क जी ओजन कारण ओजन टा प्रकृत में गोटे समृद्धि गोटे प्रकार विकास लक्षण एवं जो प्राय 5 वर्ष हो जहाँ हूँ यौवन कालीन मस्तिष्क तार प्राय 90 तेणु मोटामोटी भाव में सामान एवं मस्तिष्क बहु परिमाण में आमर गतिशीलता को नियंत्रण करे तेणु सी कौन करे धीरे 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 पाहाच चढ़ा आरंभ करे जो पाहाच चढ़ा आरंभ कला आप अनुरूप भाव में केतगुड़ाक कार्यक्रम दे पारे जमीक सी जिन गुड़ाक देखा से कौन कर वस्तु को टणाटणी भी करुच्ची जोटा कि तार मस्तिष्क जो कार्यकारिता मस्तिष्क जो क्रियाशीलता से अभी अधिक रु अधिक वृद्धि पाँच आप देखिए लक्ष्य करेंगे तार कार्यकारिता अधिक रु अधिक वृद्धि पाँच ये गोटे शरीर लेवल गोटे जाने गोटे स्तर में आप जदि लक्ष्य करेंगे देखिए जोटा कि आप खेल विभिन्न प्रकार खेल दे पारती टॉयज दे पारती जो थे कि प्रकृत में तार जो प्रकार हूँ सूक्ष्म जिनस गुड़ा सूक्ष्म जिनस कौन ना आप देखिए प्रथम जो पिलाटा कौन जिन खेलुची एवं उठाऊँची सी कौन कर दी हाथ में उठाऊँची नहीं कि दी हाथ में उठाऊँची गोटे जगह अन्य जगह थोची आप आणुंट धरतु तापर आप से खाइबा धरतु शिखुची से खाइबा शिखेबा समय आवश्यकता हूँ सी गोटे तार 2टा आंगुड़ी बुढ़ा आंगुड़ी धरतु गोटे छोट आंगुड़ी व्यवहार करूँ से जिनटा को धरतु धरतु आम जमी अवश्य यहाँ पेनसिल व्यवहार कर समय नुह कि भावतु से गोटे छोट जिनस आपड़ी धरुची तार वृद्ध आंगुड़ी आ गोटे प्रकार अन्य आंगुड़ी में सेठी गोटे प्रकार कौशल दरकार जो से पूरा हाथटा बर्तन व्यवहार करता आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे पारती आपड़ जो धरतु खाऊँ आप जो लिखुंट सी हूँ गोटे पिला सी कौन कर लक्ष्य करुँ देखुची आप लिखला बेले कलम टाक केमी धरुं आप जो कलम टाक धरुंच जमी 2टा आंगुड़ी में यहाँ गोटे बड़ धरण स्किल एवं से पिलाटा कौन कर से भाव में सीटा को धर शिखब से डेक्सटेरिटी कहती आउ गोटे जिन हूँ ग्रास्पिंग ग्रास्पिंग आपण बहरे थी ग्रास्पिंग अर्थ हूँ कौन जे गोटे सुनिर्दिष्ट अनुभव सुनिर्दिष्ट दिगरे आपणकर श्रवण शक्ति हो बा आपणकर दृष्टि शक्ति हो आपण ग्रास्पिंग अर्थ हूँ आपणकर जो इंद्रिय कारण इंद्रियटा हूँ विक्षिप्त आपण गोटे समय सब जिन देखुं नुहति सब जिन आम देखु बहुत जिन
କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଡଲ୍ଟ ହିସାବରେ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଆମେ କହୁ ଆପଣଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁ ବା ଶୁଣୁ ଏଇଟା କୁହନ୍ତି କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଣ ବା ପରସେପସନ ପରସେପସନର ଓଡ଼ିଆକୁ କହନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଣଟା ହେଉଛି ସବୁବେଳେ କ'ଣ ସିଲେକ୍ଟିଭ ଆପଣ ନିର୍ବାଚନ କରନ୍ତି ନୁହନ୍ତି କି ଆପଣ ଯଦି ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ପରିବେଶରେ ନ କିଏ ସେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସେ ପରିବେଶରେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ମୋ ଯାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ମୋର ଜଣେ ଆଜି ଅତିଥି ଆସିବାର ଅଛି ଆପଣ ସେ ଅତିଥିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ମାନେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସେ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅତିଥିଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ସେମିତି ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଗୀତ ଆସୁଛି ରେଡ଼ିଓରେ କି ଆପଣ ଟେଲିଭିଜନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହୁଏତ ବାହ୍ୟ ପରିବେଶରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୋଳାହଳ ରହିଛି ଶବ୍ଦ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେ ଗୀତଟା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁଛନ୍ତି ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସେଇଆ କରୁଛି ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ତାର ଯେଉଁ ଗ୍ରାସ୍ପିଂଟା ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସେଇଟା ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେ ଯଦି ଚାହୁଁଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ତାର ସାଙ୍ଗ ବଲ୍ ଧରିଛି ଏବଂ ସେ ତାଠୁ ବଲ୍ଟା ନେବ ତାହେଲେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସେ ସେଇ ବଲ୍ଟାକୁ ଧରିକିଣି ତାଠୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତାମାନେ ସେଠି ଅନ୍ୟମାନେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଗକୁ କହନ୍ତି ଗ୍ରାସ୍ପିଂ ତାର ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟି ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହେଉଛି ଦର୍ଶନେନ୍ଦ୍ରିୟ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେଇଯାଉଛି ସେ ଦେଖୁଛି ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଆ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଲ୍ ଅଛି ମୋତେ ବଲ୍ଟାକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେମିତି ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆପଣ ପିଲା ତା ମା ପାଖରୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଏବଂ ଗାଧୋଇଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମନେ କରନ୍ତୁ ମା ସେଇଟାକୁ ଅତି ଅନୁଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଗାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ହୁଏତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୋଳାହଳ ଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯିବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ବୟସ ପିଲା ହେଲାଣି 3-4 ବେଳକୁ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେ ମାଆର ଯେଉଁ ଗୀତ ଆସୁଛି ଯେଉଁ ଦିଗ ବେଳକୁ ସିଏ କ'ଣ କରିବ ନା ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେଟା ଯିବ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରାସ୍ପିଂଟା ଏଇଟା ଡେରିରେ ଆସେ ହଠାତ୍ ତଳୁ ଅତି ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ଆସିନଥାଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଯେଉଁ ଥାଏ ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅନୁଭବ ସେଟା ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଥାଏ ସେଟା ପ୍ରକ୍ଷିପ୍ତ ଥାଏ ଚାରିଆଡ଼କୁ ବିସ୍ତାରିତ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେଟା ଧୀରେ 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 କେନ୍ଦ୍ରିତ ହେଇଯାଏ ମୁଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛି ଏଇଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଏଇଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ସେମିତି ଧରିବାରେ ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ଟେବୁଲରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଏଇଠି ମୋର ଏଇ କଣ୍ଢେଇଟା ପ୍ରିୟ କଣ୍ଢେଇଟାକୁ ନେବି ତେଣୁ ସେ ପ୍ରିୟ କଣ୍ଢେଇଟା ଯଦିଓ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ରହିଛି ଆଗରୁ କ'ଣ ଥିଲା ସେ ପ୍ରିୟ କଣ୍ଢେଇଟାକୁ ମୋତେ ଚାହୁଁଛି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହାତ ପକାଉଥିଲା ତା ହାତଟା ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ପଡ଼ୁନଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପଡ଼ୁଥିଲା ଫଳରେ ସେ କଣ୍ଢେଇଟାକୁ ନେଇପାରୁନଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଢେଇଟାକୁ ନେଇପାରିବେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ କେମିତି ଶିଖେଇବେ ଏଟାକୁ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଆପଣ ତାକୁ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡେକ୍ସଟେରିଟି ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ଲକ୍ ତିଆରି କଲା ବ୍ଲକ୍ରେ ଖଞ୍ଜିଲା ବ୍ଲକ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିଲା ବ୍ଲକ୍କୁ ଏକାଠି କଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ଲକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଏକାଠି କରୁଛି ଖେଳୁଛି ସେ ତାର ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛି ତାର ରଙ୍ଗ ଦେଖୁଛି ତାର ଆକାର ଦେଖୁଛି ତାର ଉଚ୍ଚତା ଯେତେବେଳେ ରହୁଛି ତାକୁ ଟେକୁଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାର ଉଚ୍ଚତାର ଅନୁଭବ ପାଉଛି ତାର ଓଜନର ଅନୁଭବ ପାଉଛି ଏବଂ ପିଲାର ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପରିପକ୍ୱତାର ଧାରା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କେବଳ ତାର ଯେଉଁ ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ବା ତାର ଯେଉଁ କ୍ରିୟାକଳାପ ସେଇଟା କେବଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ବ୍ୟବହାରକୁ ଶିଖେଇବା ନୁହେଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ନେଇକିନି ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ କେମିତି ପରିମାର୍ଜିତ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଆଉ ଟିକେ କେମିତି ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବ ଏଇଟାକୁ ଯାଉଛି ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ଯିବା ତୃତୀୟ ସ୍ତର ଖେଳରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ତୃତୀୟ ସ୍ତରକୁ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆକୁ କହିବି ଯେ ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତାର ଖେଳଟା ଧୀରେ 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 କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ତାର ଖେଳଟା କେମିତି ସାମାଜିକ ହେବ ଏବଂ କେମିତି ଟିକେ ଆମେ ଯେଉଁ କଥାରେ କହୁଛେ ବୌଦ୍ଧିକ ନୁହେଁ ତଥାପି ବୌଦ୍ଧିକ ରହିବ ମୁଁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ କହିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଳର ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଟିକେ ଆପଣ ଭଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେବେ ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ କିଛି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଜିନିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଲାଣି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେଣି ଯେ ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଶିଖେଇ ପାରିବେ ସେମାନଙ୍କର ବୟସ ଉପଯୋଗୀ ସବୁ ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ଆପଣ ଶିଖେଇବେ ପିଲାର ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବା ତାର ରୁଚି ଅନୁକୂଳ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ତାର ବୟସର ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ହେବା ଉଚିତ ଆମେ 7 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଖେଳ ତାକୁ ଗୋଟେ 3 ବର୍ଷର ପିଲାକୁ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ ଆମକୁ 3 ବର୍ଷର ଖେଳ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ 4 ବର୍ଷର ଖେଳ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ସେଇଟା ଏଜ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବା ବୟସ ଉପଯୋଗୀ ହେବା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ସାମାଜିକ ଖେଳ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ସେ କ'ଣ କରିବ ଯେଉଁ ଖେଳ ଗୁଡ଼ାକ କରିବ ସେ ଖାଲି କ'ଣ କରିବ ନା ସେଇଟା ଖେଳ ନୁହେଁ ସେଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜିନିଷକୁ ଅନୁଭବ କରିବାର ସେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଶୁଣୁଛି କି ଗୋଟେ ଖେଳନା ସେଠି ପଡ଼ିଛି
से खेलना आड़ू चाहिए रही तापर कौन कर एकुटिया बसिक खेलु निजे नेला खेला तापर कौन हुए ना तार सहयोगी खेल हुए से कौन करे ना अल्प जनक सहित तार घरे जदि भाई भौणी अच्छा सहित खेला आपण अंगनवाड़ी देखिथे तार जो समवयसी पिला सहित सी कौन करे खेला आरंभ करे तेणु प्रथम एकुटिया देखला हैंडल कला खेला कंडे नहीं मनकर खेल आप लक्ष्य करेंगे जो कंडे नहीं से खेलुची आप देखिए दीटार संभावना अच्छी दीटा एक हूँ दरकार एवं शिखबार कथा से शिखे प्रथम कथा हूँ मन मन प्रश्न उठुव गोटे पिला कहीं खेले आप पचार मन प्रश्न खेले मनस्तत्व विद्वान बहुत थ्योरी देखते से गुड़ाक कह खेले भितर गोटे सरप्लस एनर्जी अच्छी नुहे कि आम भितर जब गोटे दि जाए आमको बाकयंत्र मन रखु यहाँ आपण गोटे प्रकार मौलिक फंडामेंटाल कहबी जे ईश्वर कहतु कौन विवर्तन आम भितर मनीष भितर मानव शिशु भितर जिते संभावना देती व्यवहार करने गोटे प्रकार प्रवणता रही नुहे कि भितर जब गोटे बाक्शक्ति रही से बाक्शक्ति को प्रयोग कर प्रवणता रही बुझिपारे तार जो हाथ रही से गोटे हाथ हाथ व्यवहार करने गोटे प्रकार टेंडेंसी गोटे प्रकार प्रवणता रही तेणु मुझे कथा कहती से प्रथमे भितर जो गुड़ाक रही जो प्रकार संभावना रही जो प्रकार सामर्थ्य रही संबल रही से धीरे धीरे व्यवहार कर प्रथम से एकाकी भाव में कर खेलटा सामाजिक प्रथम प्रथम हेनी तार एकुटिया खेल हम से एकुटिया बसी देखुची खाली जिनटा कि निजे 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 खेला धरतु तार भाई भौणी गोटे सांग सहित खेला खेलवा बेले आप लक्ष्य करेंगे कौन हुए ना दुईटा जिन घटी खेलना गोटे प्रकार प्रतिद्वंदी भाव आसपे गोटे प्रकार कोऑपरेशन आसपे गोटे जगह से हम जदि सी छड़े नौ गोटे धरतु आ गए पिला खेलना धरी छड़े नौ प्रथम तो सी से भाव गोटे आज वीर मुझे खेलटा छड़े नहीं से प्राथमिक स्तर में हो पाए मना करूँ सी तार जदि पिलाटा को आग्रेसिव होता है सेमती आप कर्तव्य हो शिखेबा ना ना खेलिले बेसी मजा हम तू एकुटिया नहीं कुआड़े पड़े कौन बेसी मजा हम कि से दृश्य सहयोगिता शिखिला किंतु आपण लक्ष्य करेंगे से बयस पिला माने गोटे भल जिनस शिखती आप भावतुनि से केवल प्रतियोगिता हमें प्रतियोगी भावापन्न होती से सहयोगी भावापन्न होती से बेले बेले भावती अरे मुझे खेलनाटा छड़ी नेली ए खेलनाटा जो छड़ी नेली से मनटा के दुख हो से केते कष्ट पाई जो जिनसटा आज्ञा यहीटा को आप बेसी बहुत गुरुत्व देवे यहाँ हूँ खेलर गोटे विशेष उपयोगिता खेल केवल जो शरीर जो शक्ति जो शारीरिक सरप्लस एनर्जी जो अधिका बल अच्छी केमती प्रयोग करवा जो अधिक सामर्थ्य अच्छी केमती प्रयोग करने से शिखती यहाँ हूँ कौन आपण मैंने जानी आपण मान बेसी दरकार जो मैंने आपण मैंने अंगनवाड़ी दायित्व नौ जो मैंने विभिन्न सामाजिक अनुष्ठान काम कर गोटे विराट गुण हूँ कौन इंग्राजी कहती एम्पाथी एम्पाथी अर्थ हूँ कौन एम्पाथी अर्थ हूँ आपण निजक अन्य पिला हूँ से जानी मुझे भाषा कहूँ कि पिला जाने एम्पाथी अर्थ हूँ ओडिया भाषांतर कर निज लेखार समानुभूति जे आप से स्तर को खसीगले जमी गोटे भल डाक्तर जो आसिक रोगी कथा कहूँ सी कौन कर भल डाक्तर से कहे अरे मोर जदि रोग होता मुझे दुरावस्था था मोर कौन अवस्था होता तार अर्थ कौन से डाक्तर कौन कर सी रोगीर अवस्था को पड़े आसे भावतु आपण भर देखिथे स्कूल कॉलेज पढ़ुले से जड़े भल शिक्षक आपड़ जब गोटे असुविधा पड़ते धरतु आप परीक्षा दे पारे आप कहले मु परीक्षा देवाक आसपारे कौन करी सार आउ से दिन बहुत आम गाँव में बन्या आसला बाहरी थी रास्त अटकी गली तेणु बन्या जो परीक्षा केन्द्र में उपस्थित हो पारे से कौन हम जड़े शिक्षक जदि सी सहनशीलता ना मुझे कहली एम्पाथी समानुभूति
ସେ କ'ଣ କରିବେ? ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ ମିଛ କଥା କହୁଛୁ, ଯା ମୁଁ ସେ କଥା କିଛି ବୁଝିପାରିବିନି, ତୋ କଥା ତୁ ବୁଝିବୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ଯଦି ଏମ୍ପାଥି ଥିବ, ସେ ଯଦି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେଇଥିବେ, ସେ ଯଦି ସମାନୁଭୂତି ଥିବ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନସିକ କଳ୍ପନା କରିବାରେ ମୁଁ ଯଦି ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଯଦି ସେଦିନ ଆସିଲା ବେଳେ এইଭଳି ଭାବରେ ମୋତେ ଅଟକେଇ ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ମୋର ଅବସ୍ଥା କି ପ୍ରକାର ହେଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶିଶୁ ପ୍ରକୃତରେ ଶିଖେ। ଆପଣମାନେ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ସମାଜରେ, ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯଦିଓ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପରିକ୍ରମା ଭିତରକୁ ଆସୁନି, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ଦ୍ଧନ କରିବ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ଏଇଟା ଆମ ସମାଜରେ ଆଜି ନଥିଲା। ଆଜିକାଲି ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିବେ ଦେଖୁଥିବେ, ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏ ଶବ୍ଦଟା ହୁଏତ ଶୁଣିଥିବେ, ଅଟିଜିମ୍। ଅଟିଜିମ୍ର ଅର୍ଥ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ? ଅଟିଜିମ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପିଲାର ସାମାଜିକ ଭାବାଗତ ବିକାଶର ଅଭାବ। ସେ ପିଲାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହିଁକିନା ହସି ପାରେନି, ତାର ସ୍ମିତ ହସ ଯୋଉଟା ହେଉଛି ଆମ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ଗୋଟେ ହେଉଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଆମେ ସାମାଜିକ ମାନେ କ'ଣ? ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସହାସ୍ୟ ବଦନରେ କହୁଛୁ, ଶୁଭେଚ୍ଛା କହୁଛୁ, କି କହୁଛୁ ଯେ ସୁପ୍ରଭାତ, କି କହୁଛୁ ସୁସନ୍ଧ୍ୟା, ଏଭଳି କହୁଛୁ କହିକିରି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିଲା ହସେନି, ତାର କିଛି ଭାବଗତ ପରିପ୍ରକାଶ ନାହିଁ। ଏବଂ ଅଟିଜିମ୍ ପିଲାର ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅଟିଜିମ୍ ପିଲା ଧର ଦେଖିଲା ଯେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ପିଲା କାନ୍ଦୁଛି, ନୁହେଁ କି? ଆଚ୍ଛା, ସେ ପିଲା କ'ଣ ଦେଖିପାରୁନି ଯେ ସେ କାନ୍ଦୁଛି ବୋଲି? ସେ କାନ୍ଦୁଛି ବୋଲି ଦେଖିପାରେ, ଜାଣେ ଯେ ସେ କାନ୍ଦୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ ଯେ ସେ ମନ ଦୁଃଖ ଯୋଗୁଁ କାନ୍ଦୁଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ମୁଁ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ସେ ଜାଣେ ଯେ ସେ ପିଲାଟା କାନ୍ଦୁଛି, କାରଣ ସେଟା ସେ ଦେଖିଲା, ଆଖିରେ ଦେଖିଲା ଯେ ସେ ପିଲାଟା କାନ୍ଦୁଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ ଯେ ସେ ମନ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦୁଛି। ଏଇଟା କାହିଁକି ମୁଁ କହିଲି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପିଲାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଖେଳ ବା ଖେଳନା ଦେଇଛନ୍ତି ଖେଳୁଛି, ସେତେବେଳେ ଛଡ଼େଇ ନେଉଛି, ସେ ଅଟିଷ୍ଟିକ୍ ନୁହେଁ। ଆମେ ଭଲ ଯେଉଁ ପିଲା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବିକଶିତ ହେଉଛି, ଆପଣ ଯାହାକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବିକଶିତ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଜାଣିବାରେ ସେ ପିଲାଟା କାନ୍ଦୁଛି, ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛି, ମୁଁ ତାର ଖେଳନାଟା ଛଡ଼େଇ ନେଲି ବୋଲି ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ତାର ମନ ଦୁଃଖ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ ଖେଳ। ଏବଂ ସାମାଜିକ ହିସାବରେ ସବୁ ଦିଆ ନିଆ ଯେଉଁ ହୁଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ଭାବାନ୍ତର ହୁଏ, ସେଥିରୁ ସେ ବୁଝେ, ଏମ୍ପାଥିଟା ଶିଖେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ହେଲେ ଖେଳନାଟା ଦେଲେ ସେ ଖୁସି ହବ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ଖୁସି ହବ, ଖେଳନାଟା ଛଡ଼େଇ ନେଲେ ସେ ମନ ଦୁଃଖ ହବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଏଇ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁନି, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଉ ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କ'ଣ ହୁଏ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଖେଳରେ ଗୋଟେ ଆପଣ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେବେ ଯେଉଁଥିରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ କ'ଣ କରେ, ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଆମେ କରୁ, କୋଉଟା କାମ କରୁଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସିଏ ଦେଖେ ଯେ ବ୍ୟବହାରର ପରିଣତି ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କଲେ କ'ଣ ହେଉଛି। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେ ଗୋଟେ କାଗଜ ଡଙ୍ଗା କରୁଛି, ନଈରେ ବସଉଛି, କାଗଜ ଡଙ୍ଗାଟା ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କାଠର ଗୋଟେ ମଡେଲ ନେଇକିନି ପାଣିରେ ଛାଡୁଛି, ଦେଖୁଛି କାଠର ମଡେଲଟା ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା ବୁଡି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସିଏ ଜଣେ ଶିଖିଲା ଯେ ନାଇଁ, କାଗଜଟା ହେଉଛି ଭାସିବ ଏବଂ କାଠର ଜିନିଷଟା ବୁଡିଯିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ଯେ କାଠ ଜିନିଷଟା ବୁଡିଯିବ ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାସିବ, ଏଇଟା ସିଏ ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି ଶିଖିଲା। ଇଏ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରୁ ଫଳରେ ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କେବଳ ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଲି, ଯେଉଁ ଶାରୀରିକ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଖେଳଟା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ତାର ଶକ୍ତି ମଜବୁତ ହେଲା, ଦେହ ଇଏ ହେଲା, ମସ୍ତିଷ୍କ ଉଦ୍ଦୀପିତ ହେଲା ଏବଂ ସେଟା ଠିକ୍, ସେଥିରେ ଭୁଲ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ବଡ଼ ଉପକାର ହେଉଛି ସେ ଶିଖିଲା ଯେ କେତେବେଳେ ଏକ ଜିନିଷ ତାର ପରିବେଶରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରହିଛି ଜିନିଷ, ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି, ତାର ଯେଉଁ ଧର୍ମ, ସେ ସେଇଟା ଶିଖିଲା। ଏବଂ ଏଇ ସାମାଜିକ ଖେଳରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୋପାନରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଯେଉଁ ଖେଳ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଟିକେ ବୌଦ୍ଧିକ, ଟିକେ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ବୌଦ୍ଧିକ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବୋଧେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ, ତାର କୋଉ ପିଲା ଲୋକ, ତାର କୋଉଠି ଜ୍ଞାନ ଏତେ, ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି ଆମେ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ତାର ନା, କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମ ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ଆମେ କେବଳ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଏବଂ ବଡ଼ ଗବେଷଣା କରି ଡିଗ୍ରୀ ପାଇଲେ ଆମର ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶ ହେଉଛି। ଆମର ଜନ୍ମ ସମୟରୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶ ହେଉଛି। ଏବଂ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶ କେମିତି ହେଉଛି ନା, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଖେଳରେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଶିଶୁ ଖେଳେ ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖେଳ ହୁଏ, ମା ଯେତେବେଳେ ମିଛିକା ମା କ'ଣ କରେ, ତା ହାତ ଦୁଇଟାକୁ ମୁହଁ ଆଗରେ ରଖେ ଏବଂ ତାକୁ କୋଉଠି ଅଛି ପୁଣି କାଢ଼ି ଦିଏ, ମୁହଁ ରଖେ, ମା ନାହିଁ, ମା ଅଛି।
तेणु ये जो माँ खेले मिची मिचिका खेल जो प्रिटेंड प्ले निज मुह को उचेला एवं खोलिला या फल शिशु अनुभव कला जे गोटे जिनसटा एक्चुअली मो आखि आगे नथिले भी एटा एक्जिस्ट करे एटा रहे एटा हूँ गोटे बड़ लर्निंग पिलाटा सेटा शिखे केमिति ना सेटा माँ रो खेलरू माँ जो हाथ देकिन ता मुहटा बंद कर दिए कि जिनसटा को नहीं खोजिलु पछपटे रखीदेला कहला मो जिनस खोजिलु बाक्सटा कोठी अच्छी एवं सेतबे से कौन करे ना बाक्सटा को जाई डिस्कवर करे देखा आविष्कार करे बाक्सटा अच्छी तेणु बाक्सटा जो माँ नहीं लुचे दौर ता पछपटे एवं शिशु देखुची जे ता आखि आगे बाक्सटा नाही से तार शिक्षा है गोटे वस्तु को हूँ तो देखी न पारे शुणी न किंतु तार अर्थ नुहे जे वस्तुटा ना यहाँ हूँ गोटे बड़ जो प्रकार मिची मिचिका जो खेल से हुए सेमती आप देखो जोटा हूँ प्रकृत में खेला हुए जो लुचकाड़ी खेल लुचकाड़ी खेल कि जो लुचकाड़ी खेल हूँ पिला लुचुक से खोजुची से कौन शिखुची से बड़ हो जानूची से प्रकृत में देखुची मु बर्तमान चोर तू हूँ पुलिस दल यहाँ मत मत खोज बर्तमान जिते गोटे पिला छोट पिला को भाव में आप लुचकाड़ी खेल खेल चोर पुलिस से शिखुची जे आपण जो भाषा कथा आम आलोचना करते गत काली भाषार विकास भाषाटा को आपको पुणी मन पकई दूसरी भाषा हूँ गोटे प्रकार सिंबल ये हूँ गोटे जिनस आम गोटे जिनस को कमला कहूँ विमला कहीपर था नहीं कि जब आम विमला कही था विमला होता कि जेहेतु आम कमला को कहूँ से फल को से कमला है तेणु जो सिंबल गुड़ाक प्रकृत में जो ये प्रतीक सेटा से शिखे ये प्रकार जो प्रकार खेल लुचकाड़ी खेल जे आमे मु गोटे हेले भी मु वर्तमान है चोर परवर्ती समय भूमिका वर्तमान है चोर परवर्ती समय पुलिस हो पारे किंबा देखिए आप छोट पिला जो खेलुंट सी कह तू हूँ बापा मुझे माँ से मत कप चा करके दे से देखुची प्रकृत से जानी माँ नुहे कि मो बापा नुहे कितु मु बापार भूमिका करें माँ रो भूमिका करें एवं जो प्रकार परिवर्तन होउची ए परिवर्तनटा प्रकृत में होउची से जानूची जे जो स्थिरता भितर अस्थिरता भितर गोटे प्रकार भीतर मीनिंग रही भीतर अर्थ रही एवं विभिन्न जिनस विभिन्न सिंबल बा विभिन्न प्रतीक हिसाब से आम ग्रहण कर तेणु आपड़ जदि देखिए बर्तमान मुझे जो कहबी जे जहाँ आज कली तार गोटे प्रकार सारांश कहबी जे आम जो पिलार जहाँ खेल बा जो प्रकार सामग्री प्रस्तुत करवा से निर्दिष्ट नीति निर्धारित हवा उचित निर्दिष्ट नीति उपर आधारित हवा उचित एवं से शिशु जो भाई भाव में विकास करुच्ची तार पर्यायर अनुगत हवा उचित तेणु से क्रम में मुझे कहली शिशु जेहेतु आरंभ करुच्ची जन्म जदि किसी संभावना आनी मातृगर्भर एवं वंशानुगति हेरिडिटी आनी किंतु से जो उपादान नहीं आसूची प्रथम पृथ्वी को स्पर्श करुच्ची से स्पर्श हूँ तार प्रथम संबल हूँ कौन तार प्रथम संबल हूँ ज्ञानेन्द्रिय सब तार आखि नाक कान तेणु प्रथम से जहाँ शिखब जो कार्यक्रम दिज्व सेगुड़ाक आटेनशनल स्किल से केवल केमती अभिनिविष्ट हो पार जो जिन को चाहूँगी से जिन को चाहिए जो जिन को शुणा चाहूँगी गीतटा से आड़ को कानटा को अभिमुख से दिगरे कर तेणु आप जहाँ प्रस्तुत करेंगे आप आटेनशनल स्किल जेभली भाव में तार ध्यानटा से तार इंद्रिय को व्यवहार करके से ध्यान से दिगरे प्रेरित करें यहीटा आप प्रथम पदरे करेंगे द्वितीय पदरे मुझे कहली समय हिसाब से तार निर्यास होची जेहेतु तार से कंप्लीट ऑपरेशन शिशु तार जो जगत रे जहाँ सब देखुची वास्तव जगत रे खेलना देखुची बापा माँ को देखुची घर देखुची चेयर देखुची आलमीरा देखुची ताकू ही नहीं से आपण खेल देवे फल से सब जो प्रकृति जिते से जानूची प्रकृति में गोटे चेयर को गोटे जगह टाणी अन्य जगह को निजापे कि आलमीरा को गोटे जगह नि पारे नहीं कि आप जो डंगा भसाइबा दौरान से अनुभव कला डंगाटा पानी में बुड़ी जाऊँगी डंगाटा भासुची किंतु गोटे जदि सी काठर जिनस दौची से बुड़ी जाऊँगी से प्रकृतिटा जानिला तेणु आप द्वितीय सोपान जो प्रकार कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे से मुख्य आभिमुख्य रही कौन मुख्य आभिमुख्य
जे पिलाटा जेमिति प्रकृति रे बुझू जे तार जो वस्तु जगत रे जो सब जिनस पत्र रही ता सहित तार संपर्क कौन बा तार प्रकृति कौन मुझे तीन चार्टा जिन कहली जमी कहली अनेक समय आप देखिए पिला को आप दौरान गोटे छोट कागज जिनस सी ट्रेन करुँच कि छोट पिलाटा को ट्रेन भाया बक्स बाक्स भाया कागज टाक गोटे बाक्स कर दिखती से कागज से एरोप्लेन कर पकेला से एरोप्लेन देखनी हुए तो किंतु यहाँ एरोप्लेन सहित तार सहित पकेला से किसी शिक्षा गला जे वस्तुर प्रकृतिटा ये पारे द्वितीय एवं तृतीय पादरे आपड़ से आउ टे बड़ हो आपको जहाँ कहली जो फिगर डेस्टिनिटी देखिए आप दी हाथ प्रथम प्रथम व्यवहार करुच्ची कारण सी जानी तार किसी प्रिफर्ड हैंड जे डाण हाथ में बेसी काम करे से तार अनुभव आसनी से दीटा हाथ में तार धीरे धीरे देखिए से पार्थक्य जानूँ समस्त गोटे गोटे प्रिफर्ड हैंड गोटे गोटे पसंद योग्य हाथ थाए एवं से धीरे 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 कौन कर डाण हाथ में सब कार्य करने को चेष्टा कर जोटारे आपण गुरुत्व दवा कथा जेहेतु परवर्ती समय आम जो पर्यायटा आलोचना करूँ जोटा आम प्रस्तुति प्रस्तुति क्षेत्रटा प्रस्तुत करूँ कहीं पिलाटा जो बढ़ से कौन कर पाठ पढ़ से पढ़ और लिखापी कौन दरकार तार डेक्सटेरिटी दरकार तार अंगुली चालना दरकार तेणु प्रथम से सुधी हाथ में करूला तेणु केमी से तार जो पेन टाक केमी धर बुढ़ा आंगुली और गोटे आंगुड़ी को केमी व्यवहार कर भीतर जो प्रकार ये संयोजना गोटे दुई आंगुलीर से अनुसार आप ब्लॉक डिजाइन देवे कि जो पिक्चर असेंबली देले जो से टावर कला देखिए पिला सब टावर करने भल पाती से टावर किसी कला एवं से बुझिला जे प्रकृत में ये जिनस गुड़ाक बेसी एवं धीरे धीरे आपणकर खेल भाया तार कौन हम ना मानसिक स्तर रु सामाजिक स्तर को जीव सामाजिक स्तर रु कौन टे बौद्धिक स्तर को देव जमी मुझे कहली लुचकाड़ी खेल से खेलुची जो से कहे तू चोर मो पुलिस किए भाव में से भावुची आम निर्दिष्ट भाव में पुलिस नुहे कि आम निर्दिष्ट भाव में चोर नुहे कि आम से भूमिकाटा नहीं पार कि जमी आम गोटे वस्तु नथिले भी माँ जो मुहटा को बुझिकी कहूँ अरे कौटी अच्छी देख मु ना पुणी हाथ काटी दे देखिलु मत से जापारे देखिपार नहीं अर्थ नुहे जे से वस्तुटा नहीं बोली तेणु यही जो भावनाटा आसूची बौद्धिक स्तर में जे मु जाने देखु नथिला गोटे जिनसर अवस्थिति रही स्थिति रही यहीटा परवर्ती सोपान आसे तेणु आपण मानकर ज्ञानगत आपण मानकर धारणा उचित नुहे आम केवल स्कूल कॉलेज गले ज्ञान आहरण करूँ कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुए शेष पादरे मुझे कहबी आप बहुत भाव में भल भाव मन रखा उचित जे तार जो ज्ञानात्मक विकास पिलार सी तो भाषा प्रकाश करें किंतु तार ज्ञानगत विकास यथेष्ट परिमाण रुधिबंत होता है वृद्धि पाई थाए एवं से खेल हूँ गोटे सुंदर माध्यम जहाँ माध्यम तार सामाजिक एवं ज्ञानात्मक विकास अति सुंदर भाव में गति कर भावुची आम परवर्ती पर्यायर आलोचना करवा आहरी अधिक आज जहाँ आलोचना करे अधिक स्पष्ट हम एवं गोटे विकास सहित अन्य विकास संपर्क रही जानवा संभव। धन्यवाद।